Wani sakrpore ton le pama panton ro na watasi yamba mora kibe buto tore tit suria no ro nere it suno mame ntiyida ner simitiam ya wusgo to wende nsakanya ke television BF igesra pourwa tit pusti barka ngilemde ne kisira kala ka yat kiba zura do lanande ngati tasi yamba yolon wati wersit kibo azanga nkoya. Wala tala trar fanam kistriba sulkan sangarsin ya sefo pa opson sani kibe kitba na kom tagas ko yel buto tor zugu ubira sanda tika soba jonwa chugu rasma yibera ya tivenma zang zindi ne pila yibusumano kalum tan wal bugu wa zugu mpa hade ya ti oniwa si atumno ninga singeta neng seba pribiela obtume ni burkinlum nda konte sumbeb na ma zora zuga tambisa neng seba anti yiri karanga silebro singa la sariwa ma son tonre un sore nevnis va son zurub tenga lora kere ben sa rotunga zugme op komp tagas rote na wati pam ven ma singir wotone it kiba wer sok poren sulpa le mpam lulugu Burkina Faso tengwa politika wenge to bonde ti ona opposition non affiliée ya sula kateka ya nam ki hirba la yolon kabe nan ki hirba sulkan sanga opson bonti sefopa chef de file de l'opposition politique pour moi l'arme taba ona sula pourrin ya juin kugu rasma yiba 2020 lumde l'absent vénérable sula la ville mais tibam karaté du novembre kugu bu sigli votaye. Nam Kisdrba Souli Sinya Sefopan, chef de file de l'opposition politique Karamba, Arub Bilgrame, Tibam Daba, Yati Vesrato Azindi, Sankere Nepila Yiba, Obsuntat Samse, Tiateng Sondarama, Saman, Kalm, Tanwal Bugu, Gendarme Dambazakwa, Tiven Mazanga, Zindi, Rezugu, Mpahre Sefoparamba, Optaharame, Ti Oniwasi Atumno Ninga, Singeta Neng Sebaratin Yeti Kardantika Piba Yela, Optumna pour moi, Kesro Umbe, Balayawa. Wala moba santiki intiyida ya tisimbeb na mazora zuga tambisa upam neng seba antiyid ne bataba kwezuta taba zugu opson kon tagasra idnanti pama venma ne arsen konditamde la Sandrine Zuguri ne pila yiba saman kalmwa tanwal dugu gendarmerie wa puwa ariel kanga sire namhara usgo nam kirba sulla tagasra metini kensa kuma wotone sir katolombe okumna pogonye senkene bo rasma yopope wa seka arse fopa oble komp tagasro senkene fada procureur ob tagara balati fada procureur kamam smenga nan tumeti venam nan togon zinda yel kanga pogonye ya ren soti sefa paramba Sintoni agir et si un mouvement agir ensemble pour le Burkina Faso à côté, tu viens maintenant ton zinda yel kanga pourra. Qui va quitter batori, oblé go matin son moins ça s'entend nimbuira namahadonwa. On connaît un tas pihnou, confembiga, ni zisa à taban. Rama yibala, na pihnou, samaton sumuri. Amiti terroriste dama on sing hal human nase rar pabe tinaba pana mari ton pana yeti mbe pouvoir na namsan ton pana yeti tunda ya somaye ala ya bambe torla han pazemse ya bamba. Le passé nam kirba sula arob le komp tagaso sinkeni oni wasi atum no ninga singeta nenga sebra managara yele tumda op tagasra balati poupelem katolombe op tumda pour sinkeni kardantik damba puibaye oni ramba carte nationale d'identité ramba tor damba op tumda alewde op pewa mana carte d'identité on confo il faut bien tenga si votre zinga ya tengato ou bien si ya yurato senga mi ti parundaye toni elamti auto façon ay
tɩ sẽn kalem wotone wã yaa opposition wã neba tẽnsã yaa beela sẽn maandã la d le yeelame tɩ fo sã yaa opposition wo fo sã yaa majorité wo tõnd fãa yaa biiga ye tẽnga ye pa tog n welg ye kiba kit ba tore ar se fo paramba oblebron wa le ko la sin lebron sing Burkina Faso kane obzule sa ya sin keni karin business sans ya déplacer interne damba ti bala koronga nan ka sing zin kenson waye ti ba se fo passer en pierre ren lake sin ken tom ni sa opson tom na yube la zabre tayi sababu ti neb ni sa sin wera de tenga wala sin zu de tenga lo aramba nan ton ti sa ke justice atore la ton datame ti nibni man de tout man va fa to bu ñoba man jugement bala namada nimbuida namada Burkina Faso va fa ya ba me mane ti ton sudasa patem fa mbura soma na ntum Sula sẽn tab n piiga n yaa naam kɩɩsdba n lagem taaba sul-kãseng pʋgẽ b sẽn boond tɩ ONA opposition non affilié nin-kãensa b ka naage naam kɩɩsdba sul-kãsenga sẽn yaa CFOPA pʋgẽ yibeoogẽ b sẽn wa n vẽnegd b sulla mooba sẽn tika soaba b bilgame tɩ bãmb ka rate tɩ vota paam siglgu novãmbra kuiigu sẽn watã tɩ na n tɩ bãnga võora ne Archimède Boy la Sandrine Zuguri. Naam kɩɩsdba sul-kãsenga tɩ b boond tɩ CFOPA bãng n sɛ ya tɩ sul-kẽedb n be opposition a pʋgẽ ka tol n naag b sẽn boond tɩ chef de file de l'opposition a pʋgẽ ye sul-kẽesã ad boond b la koɛɛ tɩ ONA sẽn opposition non affilié ya pipi la wotone la ONA tao dãmbã sẽn segd kɩba kɩtbã la b sõsga pʋga ad goma vota yelle tẽngã sẽn ka gã bãana ad ONA tao dãmbã ka rata tɩ vota na n tõog n zĩndi novãmbra sẽn wata ye tõnd yaa Dr. Ouedraogo Aristide yibeoogã tõnd gomda nin-bʋɩɩda ONA wã yelle la ONA wã pʋga tõnd yaa ONA wã n boond ONA conférence de président vice président la tõnd mama sã woto tõnd tẽngã n be zĩig ninga tɩ terrorisme gilg Burkina Faso ween-biisã naasã dat n wilgm t'a 45 province gilli a 13 région wã yãmb pa le t'a région Burkina Faso tɩ wẽeb ka bes wẽed tɩ lagrba ka le wẽed Burkina Faso ween-biisã naasã fãa village rãmba gilli yãmb yẽta neba n komde yãmb yẽta neb n kiide wakat fãa kis fãa semaine dãmb fãa yaa yẽ n kɩte tɩ tõnd yetɩ sã n get tɩ Burkina Faso sari wã yeelame tɩ b sã n na maan vote eta wã sõmame dat n wilgi tɩ Burkina Faso eta wã sõm n wa ne condition rãmba n wilgi tɩ Burkina be kabe ka sõm n zĩnde tɩ eta wã ka tõog n kɩsa condition rãmb t'a tõog n kẽng n tɩ vote la tõnd n be zĩirã ninga ka ne élection wã na n ta a kell la kisa yoobe tɩ eta wã sãn tõe n maan tɩ condition rãmbã fãa lebg sõma tɩ tõnd frontière dãmbã fãa sécurise tɩ wẽebã tõog n yalse tɩ Burkina be rãmbã fãa tõog n vene laafɩ tɩ ned fãa tõe n kẽng tɩ yãka yam daab n vota yẽ wa yẽn dat wãda le ninga dat n wilgame tɩ élection tõe maana bãmb sẽn datã yaa tɩ b siglgi wala transition buudu n nan dat tɩ laafɩ na n lebg n zĩnda tẽngã pʋga sã n wa mik tɩ élection ka tõog n yɩ le 28 décembre président ning sẽn be mamã wã yẽ sigdame a sãn sigsɛ wilgame tɩ tõnd sẽn be démocratie wã pʋgẽ mamã wã démocratie wã wilgame tɩ naamã sã n yaa démocratie wã naamã yaa nin-buiid n zãag naamã ka ninsaalem so ka famille naame ka ninsaala ka nin-buiidã yem n naame donc nin-buiidã na n le yẽ taaba n ges bãmb sẽn na n maan modã la ningã bãmb sẽn na n zãb naamã to-to tɩ zũmblgrã zĩndi leb n zĩnd n gom rasmã yi'ume rasmã tãab soka n ges équipe la ning bãmb sẽn na n tõog le ninge n tõog n kɩ tɩ yõ-koglgã tõog n tall pãnga tɩ laafɩ tõog n zĩnde tɩ tõnd frontière dãmbã sécurité wã tõog n sécurité tõnd frontière dãmbã yẽ poore b na le tõog organise élection wã mosã wã b sẽn boond b soab ne farãnda tɩ concertation politique n tɩ kõ Burkina Faso wã ad b lebga sulsa tãabo dat n yetɩ APNP chef de file de l'opposition le paas ONA yẽ bilgrame tɩ tʋʋmd sã n segd n zĩndi sẽn kẽ ne tẽngã zãabã wɛɛngẽ ad ONA tao dãmbã ad bãmb me tar b koeese majorité wã groupe ni CFOPA groupe bala n kẽng n tɩ yẽ taab tɩ b ning ONA wã groupe n bas goabga
bala pas suti no groupe na wa kengen ti sakame bala bam ya suti bam majorité on chef of groupe misema databa ton yelam ti ha o ti zemata bum le ning poka nyap ono groupe mbahay ton wilgam ti bam zemata bum le ninga ya op ka zemata bala ton pan saki opposition non affiliée au Nawa no Kendra ya titeke na toron zin Burkina Faso kane sinkeni politika wenge na yitub sumbo na sobti unité nationale na toron yibela ven se Burkina Faso. Maître Benewende Stanislas Sankara rawilga mewa chugo rasam pistan wa son lora tibam nambasa nama sankende ni unir PS parti politika zambo la venkambura o parti wa sekkan sangab son bonde ti congrès wa sasawa o tabisa le branya ko la metobna zindi unir PS parti tore top sake boenkite top sake inati pama venma ne Alexis Belemnaba la Sandrine Zuguri mewa rasam pistan wa a Maître Benewende Sankara sia unir PS gela paratu a tor soba rika yamanam bas parti kanga présidence na yeti kombibi sa menan toron pam zunoron lui parti kanga tori yam nyakar kanga wa ne wuso sidam piara la wuso tibala a Maître Benewende sidin wiligame tub sidin ya Burkina Bilam obiam nyakar kanga lor poron wa vekombora si me wara sin pista la yemra ge la paratua adob darantara sek kasanga to bo anti congrès extraordinaire congrès kanga poron wa la sankaris ramada ran seradan lebran nyake candidat ningobsna luisa parti kanga présidence atori obnyesba pour on etaba oblebran na rataba nyaka Benewende Sankara tanayi paratiwa tor soba Sankaris dambas nyaka woto noa a Maître Benewende katolon zasi oblebra sakamende nama idnanti kilra Maître Benewende Sankara sin compte 20 mon passé sin kieni tomda mengsina yitoto ninga 2020 yomda pour sin kieni élection ramba 2020 ne vote ramba ne élection présidentielle ne député ramba vote la ton tala juillet sata 2020 que ton tarazenti pipi ne bini son talo wala témoin la manda ton golos wala livre dans moto boudou ko président Thomas Sankara qui soit la cassette lamba qui tondo comment jeune dame ton bang témoin 500 yambo ne na santi mélange lamba la tonda tamane ne bini son ye Thomas Sankara zoramba tundunta se qui ton vui biton modo nya bam fa qui organisé tonda to wala 2020 donc là tu es yo pour un man parti anniversaire yo pisi là autoné parti en doré donc tout ma yo référence en art voilà votre la élection la campagne ya nemti ya tout kenga la likan tout ton a Maître Benewende sin lebran sakande parti kanga présidence a ne wuso sorosoro miesi na bon bangengesi Maître Benewende Sankara sandaran digno kendra nam bas unir PS a présidence a woto ne poupelem daran be no kendra pombi la nanda Sankaris damba wilgame tiya bam candidat congrès kanga pourron wa Sankaris damba le wilgam bala tubna tira tenga to damba sinkeni tenga mengzaba wenge Tanzan kibe ladnanti pa masala na merekten wa ladnanti tese tibe ne nebkateka yin kene nanta Maison Blanche ratin yeti na yirwa na wilgub supanwanga sankere ne tengna gan bane sunku ni sabalga Maison Blanche pour wa tenga tor soba a Donald Trump a solgab sun bonde ti bunkerin wa la banere sin yiba nangram bala nanta se o supanwanga kwese o bilgrame ti bam sin yiwoto nuwa ya ti sun ko se tengna gan bandamba arumanda tum chega rasma wana sun lora ya George Floyd la Minneapolis tengna gan ban kuya o gulab susanga kwese ne pancarte ramzutu sentiki tengna gan bandamba tum chega labsan kanonge ni sabl same se ya ni tengre ni sabla ni ngab sun kuwa ara yula George Floyd ndatar yum pisna se la yobe akuma logor pore na meraktenga zinskateka ne buto toriimi na wilgiti woto kasiagade Washington sol masia na merak politika natenga a Donald Trump a bola tengna gan bandamba on kon garan nahnwala to ba ko bamba la blugu couvre fait ce singer yung wakata yope opsin yete 19 vera
nti tate yibe wakata yobe opsin yetre ti 6h se yani vesrap man kida zuga to bonti autopsie wa kaset pa mame ti tengna gan bana Derek Chauvin ale ngwera George Fleur Kokora la rien pora ti sababu tamane kalm. Ina lebronwa Burkina Faso tengon wati sinkere ni soya zut kena vers pama me ti 2015 a yumde nanti ta 2019 a yumde agada ram sonre senta tuskobi si nzindi ti sababu de nep sonre sen yide tusanu man kalm na yilinti teng zindi ONASER Office national de la sécurité routière damba arop sigla tumde sena zindi fuka tamzugu wodro tenkudro la coupela na konimbira saglse ne soya tour manwe impasa taba tinanti kelere tonna deng pusa yam barka yam kiba kitwa song ton tuma bal yam min ti don tuma yana je sura zu ken yele a sampora a purama bo Burkina Faso am sange ton Burkina kane ariya yele ya yel chakanga ton wilgam ti yuma na san lo am san 2015 retard en 2019 accident na man Burkina azara tout pas voilà tout pas voilà tout purama zara tout ça nase voilà donc il y a yele chakanga ton ka gouvernement a yemriele ya ton nimbuyi da men yikin fokale ngehe bena na mana boy bon sobogoli nan tu te tonre ombo kuro masolo zu torombo accident masolo donc yam men bangam tribunal ton ya session foraine de commission technique spéciale de retrait de permis boron william ti go rena ni ngasuli te gete mana accident ma so fe nan on toro i sabab accident na mala te justice a tuma tuma ya men mim te brega permis de conduire ya wonne bam nu tuna civil cassette ya won diplôme bu sande for diplôme auto ne ya permis de conduire fa kala mta sore on wo mobilier boron yelam ti bam rama me bezule pour ala san yeti for nu tuna fa kala mta en tuma aka nafro fo maka nafro buru le to me te sana le ba fo me permis wa fo zo yi sabab accident mana bon kitis accident yi ya fo men en carton nge sora zu sala yel bi tout sababa to ti fo ka tore ti accident yi to yi ni kunam boron wil ti tumna yar fana ge accident yi mana na ku yi mana le bon sala le ton pa me accident man pour on toron gidre ta buda le wa yi donc commission tourne ya tour kahanga ton min tara kenno kenre on mimma na gar nan pousse ti ne bana yuso ti sala nam puy ta ne wuso le yamang mim ti ton tenga ma le ka ton tenga ba le duno jilli ba gambe to bon coronavirus ti tamenti ne ba nyokolo mo ya bu min gidre nanti basi dunda kiba kuni ni kiba sinkere ni kugufi wasinda pam lugulgu nyokolga kalam yinga région de l'Est wa toengo nanzindi nansinge ni arbarare jewa chugu rasam pista antita sibrarare uta chugu pipirare 2020 wa yumde fadan gurma sol mo kugurfe wa anasinga minuit antita tonbero wakata nasa ratin yele ti 4h du matin tembie taba onko gurma province kugurfe wa na yeyungo wakata yo ratin yeti 19h antita tonbero wakata nasa ratin yele ti 4h du matin saya ni province taba wala nyanya kompienga tapua ni komanjari kurfewa arana zinda yung wakat piga ratin yeti 22h antita tonbero wakata nasa woto ya région de l'Est gouverneur mono kwera obsantase Burkina Faso région rambataba pusunwa obsunda lugli kugurfewa sinkere ni zabra ni covid-19 abara ya beteka juin wa chugu rasma tabo 2020 wa yumde la kugurfewa anantale sebo yakane ladna yal se sinkere ne dunda kiba kuni ite pusri la barka en yelemde ne ki sida ni television BF1 tasra ton santaran nan tasiam runa yati bungu katima nanga ama pornge wona kon bureau ne la fie